pagi adik-adik. Iya, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Baik ya semuanya ya. Iya, kami berharap baik Cisur, Ibu Reli, Ko Yoses, berharap kita semua baik-baik dan sehat selalu. Oke lah, semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Yang sudah siap, angkat tangannya. Yeay, semuanya siap ya? Kamu siapkan hatimu, mari kita bersaat teduh. Amin. Nah, Cisur, kenapa ya kita pakai apa ini namanya? Tahu nggak? Kalau Bu Reli kan tahu ya. Cisur tahu nggak ini apa? Karena bulan Agustus kita bulan budaya. Nah, minggu ini kita pakai baju adat dari daerahnya Bu Reli. Iya, ini namanya ulos dari Batak Medan. Nah, anak-anak, selama bulan Agustus, gereja kita maupun sinode mengadakan bulan budaya. Karena bulan Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti tiap minggu, sekolah minggu akan melakukan ibadah dengan perbudaya. Minggu 1, ini yang hari ini dari Medan ya. Minggu 2, Cisur? Chinese. Iya, minggu 3 kok? dari Sunda, Minggu 4? Papua. Dan minggu 5 sebagai minggu misi dari Jawa. Oke, Ko Yoses, Cisur, kita salam dulu dengan salam dari Batak. Tuaga Horas. Nah, anak-anak tahu nggak apa artinya Horas? Horas itu sama dengan Shalom. Nah, kalau orang Batak, Horas itu tidak hanya waktu kita senang, tapi waktu kamu berduka pun kita bisa bilang Horas. Jadi Horas itu bisa diartikan di dalam semua sisi, suka maupun duka, artinya salam sejahtera dari Tuhan untukmu. Bisa nambah-nambah dikit budaya ya. Oke, Cisur, kita siap untuk menyanyikan pujian sebagai bulan budaya walaupun kita berbeda. Kalau penelitian dari Indonesia 2010 dikatakan Indonesia terdiri dari 1340 suku. Wah, banyak sekali ya, Bu. Banyak. Kita berbeda-beda bahasa, tetapi kita bersaudara. Semuanya dalam satu nama. Nama Yesus. Oleh karena itu kita nyanyikan pujian dalam Yesus kita bersaudara. dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam siapa kita bersaudara? Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Iya, sekalipun kita berbeda suku, ada suku Sunda, suku apa lagi yang Cici ingat? Suku dari Jawa. Suku apa kok? Suku Chinese. Iya, dan banyak suku lainnya, 1340, tapi kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita mau katakan, Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu setiap hari dalam hidup kami yang begitu indah. Mari kita nyanyikan pujian ini. Katakan, Bapakku datang padamu menaikkan syukur atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Mari ambil sikap doa, katakan Bapakku datang padamu.
datang padamu, naikkan ucapan syukur atas anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah. Sekali lagi katakan, Bapakku datang padamu, naikkan syukur. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Katakan tak hentinya, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari bangkit berdiri, katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan tak hentinya, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan baik kepada kami. Walaupun kami tidak bisa melihat Tuhan, tapi kami mempercayai firman-Mu. Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami memohon, pimpinlah sekolah minggu saat ini, supaya kami boleh mengalami Tuhan lewat pujian, lewat firman Tuhan. Kami makin dikuatkan, kami makin kenal Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua boleh berkata, amin. Ya, semuanya kita bangkit berdiri ya. Kita mau katakan dimanapun kita berada, Tuhan itu hadir. Ya, kita nyanyikan pujian Kudaki-daki gunung yang tinggi. Yuk semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan Bu Reli dan juga Cisur ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa. Selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Katakan di kanan kau, ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Katakan di suka dan di duka, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi katakan, kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta, terbang luar angkasa. Selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus katakan di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
Tuhan Yesus beserta dengan kita, sekalipun sekarang udah 4 bulan nih kita nggak bisa kemana-mana, tapi kita tetap apa? SUKACITA. Apa itu, Ci? Sukacita. Iya, kita tetap bersuka cita karena Tuhan hadir. Itu yang boleh menguatkan adik-adik ya, baik yang di rumah maupun harus belajar online. Iya, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama yuk adik-adik, dengan hati kita katakan dengan lagu Firman Tuhan ku dengar. Subur dan berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat, Yesus padaku. Sekali lagi, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Shalom teman-teman, ketemu lagi, kita bertemu di ibadah sekolah minggu online. Nah, yuk Koko dari pusat, Koko Robert. Nah, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita satu dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah boleh mengumpulkan kami. Walaupun mungkin kami tidak berkumpul bersama, tapi kami boleh bertemu melalui ibadah online. Tuhan Yesus, siapkan hati, pikiran kami. Biarlah kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini adalah tentang kisah penebusan Allah. Sebelum Koko mulai, Koko mau tanya, siapa yang di sini tahu berapa jumlah total kitab dalam Alkitab Perjanjian Baru? Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Yang tahu angkat tangan, ayo. Berapa? 70. Masih kebanyakan. Siapa lagi? Ya, kamu yang sebelah sana. Berapa? 65. Dikit lagi. Bener. Bener tuh, pintar kamu. Yang benar itu 66 kitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Nah, 66 kitab ini bisa dibagi-bagi lagi. Ada berapa kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Alkitab terdiri dari 66 kitab yang terbagi atas 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. 39 kitab Perjanjian Lama dibagi atas 5 kitab Taurat atau Musa, ada 12 kitab sejarah, 5 kitab sastra, dan 17 kitab nabi-nabi yang dibagi atas 5 nabi besar dan 12 nabi kecil. Sedangkan Perjanjian Baru ada 4 kitab Injil, 1 kitab sejarah, ada 21 kitab surat-surat, dan ada 1 lagi kitab nubuatan atau wahyu. Nah, kita udah tahu Alkitab terdiri dari 66 kitab, ada 39 kitab Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita mau tahu apa sih isi kitab Perjanjian Lama. Ada yang udah pernah baca belum? Dari Kejadian sampai Malayaki. Ada yang pernah baca belum? Udah baca selesai belum? Nah, kalau belum nggak apa-apa. Yuk kita mau lihat video berikut nih. Video tentang penjelasan apa sih isi kitab dari Perjanjian Lama. Yuk. In the beginning, God created the universe and a planet called Earth. Humans were formed in God's image to continue God's work. But soon, humans decided we want to live our way, not God's. Selfishness and violence filled the world, so God started over with just one family. And God made a covenant with a man named Abraham.
The land around you is now yours. Your family will be my blessing to the entire world." In just a few generations, they grew into a large nation named Israel. The Egyptians became fearful and forced the Israelites to be their slaves. Through a humble leader named Moses, God led the Israelites in a great exodus back toward their promised land. Along the journey, God gave laws and commands to help the Israelites follow God's ways. Finally, after 40 years of struggle and complaining in the desert, the Israelites arrived back home in the promised land. In victory, the people worshiped God, but soon after, they turned from God and lived their own rebellious ways. This became a pattern from generation to generation. Israel's greatest judge was Samuel. He followed God's ways and spoke for God as a prophet. He told Israel that God was the only king they ever needed. But they desired to be like the corrupt nations surrounding them and insisted, "We want a human king who we can see to rule over us just like the other nations." So Samuel found a man named Saul to be Israel's first king. His reign began well, but before long, Saul stopped following God's ways and made many bad decisions. So Samuel told Saul, "Because you have turned your back on God, God has rejected you as a king." Samuel's search for the next king led to a courageous young shepherd boy named David. When David grew up to be king, God blessed him and the Israelites greatly. But David was not perfect. He had an affair with a married woman and committed a murder to cover it up. But deep inside, David always loved God and would return to living in God's ways. Known as the poet warrior, he wrote music to God called psalms, heartfelt expressions of prayer, struggle, and thankfulness. After many years as king, David gave the throne to his son Solomon. God also told David, "One day, one of your descendants will rule with a kingdom that will never end." Solomon succeeded his father David, becoming the richest king in Israel's history. Full of God's wisdom, Solomon wrote books like Proverbs and built a magnificent temple, a permanent tabernacle reminding people of God's continual presence. But Solomon strayed from God, marrying corrupt wives who led him into worshiping false gods. Civil war broke out, dividing the country into a northern kingdom called Israel and a southern kingdom called Judah. Soon, both of these kingdoms were led by corrupt kings who ignored God's ways. During this time, prophets were sent as messengers, calling the Israelites to return to God. They warned of the destructive consequences ahead. The prophet Elijah, a wild and rugged man, showed up false prophets by calling on God to give an awesome display of fire. The prophet Elisha followed him, bringing a boy back to life by causing him to sneeze. These prophets challenged the Israelites and their kings to return to God's better ways. But the Israelites would not listen. Distracted in their own rebellion, other nations swept in and conquered both of the kingdoms of Israel and Judah. God's people were forced out of the promised land, and many were taken away to be slaves once again. The temple was destroyed, and the people lost everything. This was a time called the exile, where many of the Israelites, now called Jews, were scattered across different lands. One prophet named Daniel was sent to a city named Babylon. The law demanded that everyone pray only to the king of Babylon, but Daniel refused and prayed to God 3 times a day. So Daniel was thrown into a pit of hungry lions. But God closed the mouths of the lions, and Daniel emerged the next morning without a scratch. Though scattered, God was still watching over the Jewish people, and God gave them hope, speaking through the prophet Jeremiah's words. "I'll make a new covenant with the people of Israel, returning them to the promised land and filling their hearts and minds with my ways." 60 years later, this hope was realized. The Persian Empire freed the Jewish people to return to their promised land. A small number gathered back in the capital city of Jerusalem, and a new, smaller temple was built under the leadership of Ezra. Reunited, they celebrated and shouted with joy. But the elders wept in remembrance of what was lost. Prophets like Malachi and Isaiah pointed to the future and a coming king, a Messiah.
one who would fully restore Israel and bring a new kingdom of peace. So the Jewish people waited and hoped, and God would not speak through the prophets again for 400 years. Gimana? Dari video tadi udah ngerti kan isi dari Alkitab Perjanjian Lama, dari mulai awalnya penciptaan, terus manusia jatuh ke dalam dosa, sampai ada rencana Tuhan, penyelamatan Tuhan melalui Abraham. Tuhan berjanji pada Abraham akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar, dan kita tahu menjadi bangsa Israel. Bangsa Israel lalu dibawa Tuhan sampai ke tanah perjanjian. Ternyata bangsa Israel memberontak sama Tuhan, dan di situ Tuhan tidak berhenti. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Maka sampai berjanji bahwa akan datang seorang juru selamat, seorang Mesias yang akan datang. Nah, itu kisah kitab Perjanjian Lama. Nah, tadi kita udah lihat Perjanjian Lama. Sekarang kita mau lihat kitab Perjanjian Baru isinya apa sih? Nah, yuk kita lihat video berikut lagi di kitab Perjanjian Baru. The New Testament. If you open up a Bible to its table of contents, you'll see it's made up of two large collections, the Old and New Testaments. The word testament refers to a covenant partnership, which is what both of these collections are all about. They tell one epic and complicated story of God's covenant partnership with Israel and all humanity. The Old Testament is called Tanakh in Jewish tradition. It's a unified scroll collection of 39 Israelite texts that were over 1,000 years in the making. In contrast, the 27 books of the New Testament all came into existence within 30 to 40 years of each other. They were all written by first-generation followers of Jesus. From an early period, Christian communities began collecting these texts and reading them alongside the Old Testament as one unified story that leads to Jesus. The New Testament begins with 4 narrative books that together are called the Gospel. They tell the story of Jesus of Nazareth's life, death, and resurrection as an announcement of good news. They're followed by a 5th narrative work called Acts of the Apostles. Here, the risen Jesus commissions the apostles, a word that means the sent ones. They're appointed as Jesus' representatives to spread the good news about him throughout the ancient world. After Acts comes a collection of letters from the apostles. These were written to provide teaching and guidance for local communities of Jesus' followers called churches. There are 13 letters connected to the Apostle Paul, and they're not arranged in the order of when they were written, but rather from the longest to the shortest. Then there's the letter to the Hebrews, written by a close but unnamed associate of the apostles. After this are the letters of James, Jude, Peter, and John. 2 were brothers of Jesus, and 2 were among his first followers. The last New Testament book is the Revelation, a letter to 7 churches that reveals a prophetic word of challenge and comfort to all of Jesus' followers. So those are the books of the New Testament, but what are they about? And how do they connect with the Old Testament to make up one unified story? Think of it this way. The Bible is one long epic narrative with multiple movements or acts. The Old Testament recounts the first series of acts that give you everything you need to make sense of the story to follow. The core themes and the plot conflict are arranged in design patterns. And then in the New Testament, these are all picked up and carried forward to the story's culmination in Jesus. Let me show you what I mean. The first act is about God and all humanity. God provides a sweet garden temple for humans who are made to be God's partners in ruling the world. But the humans are foolish, and they give in to a dark temptation and rebel against God's wisdom. So they're exiled into a wilderness where they start killing each other. They build cities that spread their selfishness and oppression, leading up to the big bad city of Babylon. But God loves the world and its foolish humans, so he sets in motion a rescue plan by promising the arrival of a new human who will destroy the evil that has lured us into self-destruction. The next act of the biblical story is about God and Israel, and it develops the themes and patterns of the first act. God calls a new humanity out of Babylon into a sweet garden land. Abraham, Sarah, and his descendants, the Israelites. God promises that through them, divine blessing will be restored to all of the nations. Surely these are the new humans that we're waiting for, but the Israelites repeat humanity's rebellion against God, building their own violent cities that lead to self-destruction and another exile in Babylon. But God sustains his promise that the new human will come from Abraham's lineage. It will be a priest king who will now have to rescue both Israel and humanity from Babylon to restore God's blessing to the world.
Now, notice how these two acts are designed according to the same pattern. The second act is a longer and more violent version of the first, and together they explore the tragic human condition, but they also highlight God's promise, which is developed more in the next act, the Old Testament prophets and poets. The prophets accused Israel and all nations of their evil, and they announced that one day God himself would arrive to bring the day of the Lord and deliver his world from Babylon. He would do it through a promised royal priest, who's going to suffer like a slave and die for the sins of Israel and all humanity, but then he'll be exalted as king over the nations. He will call others to leave Babylon and join the new covenant people, who will partner with God to rule over a new Jerusalem, that is, over a new creation. And so the Old Testament concludes by anticipating a new act in the story. And when you turn to the New Testament, it's the same story, now being carried forward in Jesus. Let's see how. The four gospel accounts introduce Jesus of Nazareth, both as the promised son of Abraham who will restore God's blessing to the nations, and also as that new human who will defeat evil and restore humanity to partnership with God. So Jesus is portrayed as a human, and more. He went about announcing the arrival of God's promised kingdom, and he spoke and acted as if he was Israel's divine king. But instead of calling himself king, Jesus referred to himself as the Son of Man, that is, the human one who would act like a servant. The Gospels are making the claim that in Jesus, Israel's God has become the faithful Israelite and the true human that we are all made to be but have failed to be. Jesus' mission was to confront that dark evil that lurks underneath humanity's evil, luring us into selfishness, violence, and death. But how do you defeat that kind of evil? The surprising answer in the Gospels is that Jesus overcame our evil by allowing it to kill him on his paradoxical throne, the cross, where Jesus died for humanity's evil and sin. And it's where he lived out what he taught, that nonviolence, forgiveness, and self-giving love are the most powerful things in the universe. And because God's love for his world is stronger than evil or death, Jesus was raised to new life as the prototype of a new humanity, and this brings us to the story of Acts. Through the Spirit, God empowers Jesus' followers to spread the life and love of Jesus out into the world, as they invite people to leave their old humanity and join Jesus' multi-ethnic family, the new humanity. This is where the letters from the apostles fit into the story. Here the apostles address early Christian communities, and they show how the good news about the risen King Jesus changed history and should reshape every part of our lives. They also explained the good news by constantly appealing to stories from the Old Testament and the stories of Jesus, showing us how to see our own life stories as part of the epic biblical story. So all humanity is trapped in a Babylonian exile, but Jesus came to create a new home. We're all living in different kinds of Egyptian slavery to selfishness and sin, but Jesus died as the Passover lamb to liberate us into the promised land. Our old humanity is bound for the dust of death, but Jesus' resurrection opened up a new future for a new humanity. We live here in the current evil age, but through Jesus and the Spirit, a new creation has burst open here and now. And this leads us to the book of Revelation, where the whole biblical story comes together in powerful symbolism and imagery. Jesus is portrayed as a slaughtered, bloody lamb, who is exalted as the divine king of the world. He's leading his people out of slavery and exile in Babylon, and as they resist Babylon's influence, they may have to suffer alongside their slain leader. But when you follow the risen king, not even death can prevent the dawn of the new creation, which is here depicted as a new Jerusalem garden temple, the true home of humanity after its long exile. And so on the Bible's last page, heaven and earth are reunited, and the new humans take up their appointed task from the Bible's first page, to rule the world together in the love and power of God. The New Testament is a remarkable collection of documents. They represent the testimony of the apostles that points us to the risen Jesus himself. And through God's Spirit, these human words have been speaking a divine word of hope from the first century to the 21st. Each book shows how God, through Jesus and the Spirit, is leading our world to its ultimate goal in a renewed creation. And so the story's end is really the beginning of a new story that is yet to be told. And that's what the New Testament is all about. Maleakhi adalah kitab terakhir dalam Perjanjian Lama. Matius adalah kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Lebih dari 400 tahun berlalu sebelum Allah mengutus Yesus menjadi juru selamat kita. Selama masa itu,
Allah tidak berfirman dan tidak mengutus satu nabi pun. Namun, Allah berkuasa mengatur sejarah untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Pada saat Perjanjian Lama berakhir dengan Maliaki, Persia telah menaklukkan Asyur dan Babel dan memerintah atas Israel. Banyak orang Yahudi tetap terserak selama pemerintahan kerajaan Persia. Sekelompok orang Yahudi kembali ke Israel setelah 70 tahun pembuangan di Babel dan membangun kembali Bait Suci. Alexander Agung dari Yunani menaklukkan Persia dan Yerusalem, yang membawa bahasa Yunani dan semua kebiasaannya ke seluruh daerah itu. Banyak orang Yahudi yang memahami bahasa Yunani, Ibrani, dan juga bahasa Aram. Dan Perjanjian Lama pun diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Setelah Alexander Agung wafat, Yerusalem ditaklukkan oleh orang Romawi. Mereka membangun banyak jalur jalan berbatu-batu di seluruh kekaisarannya. Jalan-jalan ini begitu panjang dan menghubungkan tempat-tempat yang jauh seperti Mesir dan Inggris. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih yang Yesus ungkapkan tentang dirinya, yang tentang benang merah antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yuk, kita ambil Alkitab kita mau buka dari Lukas 24 ayat 13 sampai 49. Dari Lukas 24 ayat 13 sampai 49. Ini cerita tentang Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, pertama ketika di perjalanan ke Emmaus, dan ketika Yesus menampakkan dengan muridnya ketika mereka berdalam ruangan. Nah, di sini Koko akan ambil beberapa ayat aja untuk menekankan apa sih yang Tuhan Yesus beritakan. Pertama, yuk kita mau lihat di ayat 19. Di Lukas 24 ayat 19 berkata, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Nah, di ayat 19 ini dibilang Yesus orang Nazaret. Terus dia juga bilang bahwa dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan. Tadi kan kita udah tahu bahwa selama 400 tahun itu dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, Allah menyiapkan dan tidak ada nabi yang berbicara kepada bangsa Israel. Baru ketika lewat Tuhan Yesus di sini. Nah, yuk Koko baca lagi di ayat 25. Di ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah, ini Tuhan Yesus menekankan lagi. Para nabi berarti nabi-nabi sebelumnya ketika di Perjanjian Lama. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi perkataan para nabi. Nah, di ayat 27 dibilang, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tuhan Yesus di sini yang dibilang menjelaskan mereka tentang apa yang tertulis tentang dia. Maksudnya ini tentang Tuhan Yesus. Dibilang sudah tertulis dalam kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi. Dari nubuatan-nubuatan para nabi akan janji Allah. Jadi sudah tergenapi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dan di ayat 44 kita juga Koko baca nih. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Nah, ini benar penekanan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi nubuatan dalam Perjanjian Lama. Nah, jadi dari firman Tuhan hari ini kita belajar ternyata Alkitab ini isinya apa? Isinya adalah tentang janji. Janji Allah, janji Tuhan kepada manusia. Ketika Perjanjian Lama, Allah menjanjikan ada seorang raja, seorang Mesias yang akan datang untuk bangsa Israel. Dan ketika Perjanjian Baru, nubuatan itu digenapi melalui Tuhan Yesus. Dan ada janji baru lagi ketika di Perjanjian Baru bahwa Tuhan Yesus bahwa akan ada istana kerajaan baru, ada Yerusalem baru, di mana itu ada terdapat pada kitab Wahyu nubuatan-nubuatan. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang ini. Jadi
Alkitab itu isinya ternyata hebat Tuhan kita. Walaupun Alkitab ditulis oleh dari beberapa orang penulis, tetapi ini adalah sumber penulisannya berasal dari Tuhan. Karena kalau nggak dari Tuhan, nggak mungkin ada orang yang bisa menulis, bisa berurutan. Nah, peristiwanya, karena semua itu adalah satu kesatuan dari Kejadian sampai Wahyu, satu kejadian tentang rencana penyelamatan Allah kepada kita. Nah, kita ada ayat hafalan nih minggu ini. Nah, ayat hafalannya apa ya? Antar nih teman kita kasih tahu nih. Yuk kita tanya teman kita, apa sih ayat hafalannya? Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, sudah dengarkan ayat hafalannya untuk minggu ini. Nah, yuk kita mau tutup sekolah minggu ini, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Yuk kita boleh satukan hati kita lipat tangan, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih melalui firman-Mu pada minggu ini. Tuhan, melalui hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan Yesus Tuhan sungguh ajaib. Karena kami boleh belajar isi dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, dan kami mengerti isi Alkitab adalah tentang keselamatan bagi kami semua Tuhan. Tuhan, biarlah kami yang boleh percaya, Tuhan kuatkan. Makin Tuhan kuatkan sampai kami boleh menanti kedatangan Tuhan yang akan kedua kali. Ya, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, sampai jumpa di minggu depan. Bye. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri dan angkat tangan kanan kamu, taruh di dada. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, silakan duduk. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mengucapkan pengakuan iman kita. Sekarang kita mengumpulkan persembahan seperti biasa, ya Cisur ya. Kita meminta tolong orang tua untuk apa ya Cisur tentang persembahan ya? Kalau kita sudah siapkan persembahan kita, minta tolong kepada mama atau papa untuk transfer ke rekening gereja seperti yang ada tertulis, atau Bu Rewi kalau tidak bisa, kita tetap kumpulkan di dalam amplop. Oke, nanti pada saat kita bisa datang ke gereja, kita bawa dan kita serahkan ke gereja melalui guru sekolah minggu juga bisa. Oke, kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan pujian. Kasihnya seperti sungai, semua bangkit berdiri karena ini bulan budaya ya. Tetap diiringi gondang dan tortor. Tortor itu artinya tarian. Jadi ada tarian lagi gerakan kedua ya. Kita nyanyikan pujian, kasihnya seperti sungai. Bisa ya berdiri ya. Ikutin Ibu Reli, Cisur, Koyoses. Jadi kamu belajar tortor Batak ya. Yo. Ayo tangannya digoyang. Ini menunjukkan kita menghargai setiap orang yang ada di sebelah kita. Seperti Tuhan Yesus katakan ya. Kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri.
senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Iya, kasih Tuhan Yesus tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Dengan caranya, Ia akan menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Kita akan tutup ibadah kita, Cisur akan mimpin kita di dalam doa. Mari semuanya, adik-adik yang di rumah, bersama dengan orang tua dan kita semuanya, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah online ini. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Dan khususnya juga kami berterima kasih dengan hati kami membawa persembahan untuk gereja Tuhan. Tuhan biarlah memimpin melalui apa yang kami persembahkan ini menjadi berkat bagi gereja-Mu, juga menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan, juga dimanapun pekerjaan Tuhan dilaksanakan, itu boleh dijalankan melalui uang yang sudah kami kumpulkan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami yang masih masa pandemi ini. Biar Tuhan menolong supaya pemerintah dan juga lembaga-lembaga kesehatan mendapat hikmat untuk mengatasi dan juga mencari cara supaya pandemi ini bisa kami lalui dengan kami mendapat kesehatan selalu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami kesulitan, baik secara keuangan, kesulitan di dalam mereka belajar, juga kesulitan untuk mendapatkan akses ke internet. Tuhan, begitu banyak kesusahan dari teman kami, biar Tuhan menolong dalam tangan kasih Tuhan, supaya mereka juga boleh mendapatkan itu walaupun sulit, tapi mereka tetap bisa menjalankannya dengan baik. Dan setiap teman kami boleh belajar, boleh beribadah di rumah dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap guru sekolah minggu kami, biar Tuhan menolong setiap guru kami dalam tangan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, Tuhan pimpin, supaya keluarga kami tetap dalam pimpinan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dari mama, papa, oma, opa, kami semuanya bersama kakak dan adik. Inilah doa kami, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan semua doa kami ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ya anak-anak, ada pengumuman. Karena bulan Agustus adalah bulan budaya, kamu bisa mengirimkan foto yang biasa ya. Sebelum ibadah kan kita ada foto ASIO. Ada yang masih ingat apa itu ASIO? A. Aku. S. Setia. I. Ibadah. O. Online. Iya, ASIO, aku setia ibadah online. Nah, kalau memungkinkan, ya, minggu 1 tadi apa, Ci? Minggu 1 dengan baju dari daerah Sumatera Utara, Batak. Iya, minggu 2? Minggu 2 dari budaya Chinese. Iya, minggu Tionghoa. 3 dari Sunda, minggu 4 Papua. dan minggu 5 Itu misi dari Jawa. Jawa. Kalau di luar ini ada pakaian kamu, boleh pakai pakaian itu. Karena tadi Indonesia ya, 1340 suku bisa dipakai. Oke anak-anak ya, silahkan kirim. Nanti akan ditampilkan di dalam ibadah sebelum ibadah. Oke, siap semuanya? Siap, Bu. Iya, jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam terakhir dong. Hora!